अंकल आंटी नमस्कार। आस साग पिला माने आम गाँ बुलवा आसतु एठी स्कूल घर देखला गुन्मा का घर एडा रोसई रूम सरकारी भाणपुर गुगुली ऐसा गुगुली तुम साइकिल कहीं साइकिल धरिकी चल कोटा कौन एटा को पानी कौन एटा एटा बाली पोखरी पानी बाली पोखरी अच्छा हाउ समटे म साग पिला माने एटा रामदास ददेई दुकान खोलिनी ये रामदास ददेई दुकान समते साग पिला माने रामदास ददेई दुकान खोलिनी समते ठिया जंदी चॉकलेट पे बाय आम स्कूल ठू आम गाँ हूँ 25 मीटर आम गाँ बुली आसवा आसन आस आस्ते चलो एटा कहा दुकान जुलिया बापा दुकान हम गाँ जी बुली आसवा चलो चलो गाड़ी वाला ये गोगो भाई चलो भगवान अब टे मुंडिया मार दियो हाथ हाथ जोड़ो आस इठी आस हां हाथ जोड़ो एठी बस एठी एमिति कर हां एमदी होनो हो चेका मारी बस हाथ जोड़ो ए जिया बस
ଠାକୁରାଣୀ এইটা ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆମେ ଏଠି ଭୋଜି କରୁ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଭୋଜି କରୁ ମାର୍ଜନା କରୁ ମାର୍ଜନା କରୁ ମାର୍ଜନା କରୁ ସରିକି ଆମେ ଯାଉ ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିକି এইটা ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କୋଉଟା ଇଏ ଆମର ନୋମିନି ଇଏ ଆମର ଗାଁର ଡନ୍ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଜହ୍ନି ସବୁ ମିଳିବ ଏଇଟା ଆମ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏ ଠାକୁରର ଏ ବିମାନ ଏ ଠାକୁର କଦଳୀ ଥୁଆଇଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ ବାଏ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବାଏ।